এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে উপস্থিত বক্তৃতা নিয়ে আসছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী জনাব জান্নাতুল ফেরদৌসী জিনাত। তার উপস্থিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। Hello, respect teachers, dear student and guests. First take my salam. Assalamu alaikum. I want to some speak. My name is Jina. I am in class 5. 120 on annual sports competition 2025. Chogopal Golf Primary School. President Mr. Kodomali and Chief Guest Mr. Ajgor Ali. Opener Mr. Kamrul Islam Molla. Special guest Mr. Rafiqul Islam, Mr. Saiful Islam, Mr. Dulal Sarkar, Mr. Shahidul Islam, Mr. Mojnu Midda, Mr. Rashidul Alam, Mr. Khondok Adam Sattar, Mr. Raihan Ali Babu, Mr. Shariful Islam. I am very proud feel because I reading to Chogopal Golf Primary School. My head teacher name is Khodeja. My other teacher learning good teaching. I love my school and teacher. Thanks. ধন্যবাদ।